नाम देवांशु घोष है एंड मुझे यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड ये प्लेटफॉर्म पाकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं और भी ज़्यादा बड़े होकर बड़े बड़े जगह जाऊँ और थैंक यू। Congratulations to you and your name? Hello, I am Paras Chandirani. आई एम आइग्लैम मिस्टर टीन बंगाल और जीतने से मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ा बात था मेरे लिए एंड विनिंग इट इज ऑफ कोर्स इवन मोर गुड। Congratulations. थैंक यू। मेरा नाम जेरिन है और मेरा एक्सपीरियंस बहुत है, बहुत अच्छा है और मुझे आइग्लैम को बहुत थैंक यू बोलना है। Congratulations to you. थैंक यू। अभी नहीं दादा म्यूजिक अभी नहीं, जब बोलेंगे तब कर। What is your name? My name is Suparna Pal. I am the finalist of Aiglam Fashion Show. I am super excited to attend the finale. Thank you, Aiglam. Congratulations. मेरा नाम गुतिकाना है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू आइग्लैम फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई वुड लाइक टू थैंक माय मदर टू गिव अस सपोर्ट इन दिस मैटर। Congratulations. थैंक यू। Your name, beta? माय नेम इज रशिका देवदास। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं हेलो, आई एम पारस चंद्रानी। मैंने आइग्लैम मिस्टर टीन बंगाल 2021 जीता है एंड आई एम रियली थैंकफुल टू आइग्लैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आपका नाम बेटा? पार्टिसिपेट करने की बहुत बड़ा बात था मेरे लिए एंड विनिंग इट इज इवन और मैं भी मिस बंगाल बनी हूँ। मुझे मिस इंडिया बनना है और मैं बहुत खुश हूँ। Congratulations. मेरा नाम इशिका केवटी और मैं आइग्लैम में जूनियर वेस्ट बंगाल में रनर अप हूँ और मैं आइग्लैम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ और निशा तोष्णीवाल आंटी को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरे चलते इतना क्योंकि मैं भी तो उनका चलते कुछ कर सकती हूँ ना, इसलिए मैं अपने जैसे कितने गरीब बच्चे को भी सहायता करना चाहती हूँ और मैं डांसर बनना चाहती हूँ। डांसर तो मैं इसी तरह हूँ क्योंकि इससे भी ज़्यादा और अच्छा से डांसर बनना चाहती हूँ और निशा तोष्णीवाल को आंटी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ और अपने मम्मी पापा को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। Congratulations बेटा. थैंक यू। मेरे को चाहिए था कि मैं ये जीतूँ और मेरे को और भी ऐसे कंपटीशन में जाने और मेरे को जीतना है ऐसे। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे भाলো লেগেছে and I'm very happy to express myself in this glamorous platform. I was never expecting to win, but I won and I also want to win more competitions in future. Thank you. কিরম লাগছে তোমার বলো? आपको क्या मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आइग्लैम मिस फोटोजेनिक बंगाल 2021 हुई हूँ। इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आगे मैं मॉडलिंग को अपना करियर हिसाब से लेके जाऊँगी एंड आई थिंक आइग्लैम इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर दैट। थैंक यू सो मच। आपका नाम? हेलो, मैं रूपा सिंह हूँ एंड मैं कोलकाता से हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ये सबटाइटल मिला है मिस ब्यूटीफुल बॉडी बंगाल 2021 एंड मैं मॉडलिंग में और आगे जाना चाहूँगी और इस चीज़ को नेशनल इंटरनेशनल तक मैं ज़रूर जाना चाहूँगी। दीजिएगा. Hello everyone, I'm Anisha Golder. I'm from Kolkata and I'm Miss Personality Bengal. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसा सबटाइटल मिला है, ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है हमें कि हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए। मैम ने देवजानी मैम जो है हमारी मेंटर एंड शी हैज़ गिवन अस अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म टू प्रेजेंट आवरसेल्फ इंटरनेशनली एंड नेशनली एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू आइग्लैम फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई एम ऑल्सो अ मेडिकल स्टूडेंट सो टेकिंग द करियर बोथ वेज आई एम थिंकिंग आई कैन इंस्पायर मोर पीपल फ्रॉम दैट एंड थैंक यू। নমস্কার, আমার নাম সুমন কর। ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসতাম আর সেই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য আমি যোগাযোগ করি আইগ্ল্যামের সঙ্গে। আইগ্ল্যাম মিস্টার বেঙ্গল 2021 সেখানে পার্টিসিপেট করি নিজেকে নতুনভাবে জানতে এবং নিজেকে নতুনভাবে জানতে শিখেছি এবং আজ আমি মিস্টার আইগ্ল্যামের মিস্টার বেঙ্গলের আজকে আমি মিস্টার স্টাইলিশ বেঙ্গল আমি অ্যাওয়ার্ডটা আমি পেয়েছি, এটা আমি উইন করেছি। সো আই এম ফিলিং ভেরি গ্ল্যাড অ্যান্ড হ্যাপি। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। What is your name? My name is Pavitra Chakraborty. I have grabbed the title of Mr. Aiglam Fashion Icon 2021. I am really thankful to Aiglam for providing such a You should beautiful place. wear your fashion from. Hoping to what music. Thank you. নমস্কার, আমি সুমন চ্যাটার্জি। আমি আসছি দক্ষিণেশ্বর থেকে।
আমি আইগ্লামে এই বছর মিস্টার বেঙ্গল এবং মিস্টার ফিটনেসের জন্য আমার মনোনীত করা হয়েছে। তো খুব ভালো লাগছে আমার এত সুন্দর একটা ট্যাগলাইন দেওয়ার জন্য। অসংখ্য ধন্যবাদ আইগ্লামকে আমাকে এত সুন্দর একটা সুযোগ দেওয়ার জন্য। Hi, this is Shrija and I got the Face of Bengal this year, so I'm really glad from the iGlam. So I really enjoyed it, and for my future I'm going ahead and looking to the future for my model career. And also I'm really glad from iGlam that I got this Face of Bengal, so thank you so much. All stand in a line because they Hello, will cover up. my name is Ucha Chakravarti. Okay, I got awarded with Entrepreneur of the Year, and I was also the second runner-up this time. Well, I am also an actor, and I'll be shooting a movie from January. The first half is already done, and second half is due. Thanks to iGlam for organizing such a stupendous event, and looking forward to my modeling and acting career. Thank you. Hello, my name is Arindam Mukherjee. I am the winner or subtitle winner of Mr. Best in 2021 iGlam. So it's a lovely opportunity. I am very thankful to iGlam that for giving me this platform to showcase my talents. As a newcomer, as a aspiring model, it's a great achievement for me, and I personally thank Devjani ma'am for guiding us rather, each and every day. So it's really an honor, because next in future whatever we will do, just under the guidance of Devjani ma'am. So thank you team iGlam for selecting us, for making us feel proud. Thank you. নমস্কার, আমার নাম রমিতা চৌধুরী, বয়স 21 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 4 ইঞ্চি। আমি স্বপ্ন দেখতাম ছোটবেলা থেকে মডেল হবো, তাই আজকে আমার আইগ্লামে আসা। আইগ্লাম থেকে অনেক কিছু পেয়েছি। আমি আজকে মিস আইস বেঙ্গল, তাই আমি আইগ্লামকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। Thank you iGlam. Thank you ma'am, Devjani ma'am. First of all, your name? My name is Deepita Panja. And where from? Howrah. And how was your experience? Very good experience. Actually আমি এখানে ফার্স্ট টাইম কোনো প্রেজেন্টে পার্টিসিপেট করেছি। আমার ভীষণ ভালো এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে, অনেক কিছু শিখেছি, খুব ভালো লেগেছে। অনেক দিন ধরে এই কোভিডের জন্য আমি আগেরবারে করতে পারিনি, প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের জন্য, কিন্তু এবারে পার্টিসিপেট করে অনেক কিছু শিখেছি। ইন্টারন্যাশনালে যাওয়ার খুব ইচ্ছে আছে। Let's see. Congratulations. Thank you. What is your name? Hi, my name is Arjusha Parasar. I'm from Kharagpur, and this is my third pageant, and I became first runner-up. I'm really very happy and looking forward to the next level. Hello everyone, my name is Arshdeep Kaur and I am the winner of iGlam West Bengal 2021. Hello everyone, there are so many people I want to thank. First of all, I want to thank Devjani ma'am, जिन्होंने इतना बड़ा एक legitimate platform create किया है जहाँ पर सब लोग आकर अपना talent दिखा सकते हैं. Because I feel that ladies and women these days we have so much talent in us. हम लोग कितना कुछ अपने आप को दिखाना चाहते हैं. We want to prove ourselves, but a lot of times we don't get the perfect platform for that. So I think the credibility goes to Devjani ma'am and the entire team of iGlam, all the groomers, all the fitness trainers. It is very important to have a good mentor with us, जो हमको सही तरीके से सिखाए. And I was able to get on stage with all the confidence only because मैंने अपने groomers में विश्वास रखा, मैंने खुद में विश्वास रखा. So I really, there are so many people to thank. I want to thank my parents, जो मुझे हमेशा support करते थे, always encourage me कि मैं stage पर जाऊँ and अपना best दूँ. So I really feel that ये जो beauty pageant है, beauty pageant is not only beauty, it is beauty with responsibility. So I want to go for nationals, I want to go for Miss India with a social cause. I want to go एक crown जब किसी के ऊपर आता है, it brings a lot of responsibility on it. So I want to create a lot of social awareness for women. कितने सारे laws हैं जिनके बारे में इंडिया के ladies को पता नहीं है. So I want to create a lot of
awareness. I want to use this platform. I want to use my position of Miss Bengal to create an awareness in the society. Thank you very much. Hello all, I'm Kahini Bhattacharjee. So I'm the crown holder of Mrs. Face of Bengal 2021. I'm extremely grateful and elated to be part of this event and to win this title. And I'm extremely thankful to the iGlam team and Devjani ma'am for having faith in me and choosing me for this title. And I would definitely like to represent West Bengal in the next Rubaru Mrs. India beauty pageant, and I would like to showcase my talent there too. And after winning, I would definitely try to win that, and after winning that I would like to go to international level where I would like to represent India, and there I would I want to showcase that what is Indian culture and Indian heritage that we do have, the roots that we do have, so that I want to represent there and make India proud. Thank you so much. Thank you. Hello, I'm Shomdatta. I am the pageant winner of iGlam Mrs. Bengal 2021, and I'm really happy and elated after achieving this crown. And I'm really thankful to the entire team of iGlam for supporting us in the state level. And the best part is that they are planning to send us to the national and the international level where we can represent our culture and heritage over there. Really thankful to iGlam for that. Thank you. Actually a resident of United States of America in the state of California. So I sometimes do visit India like once or twice a year depending on the work requirement. I'm an engineering graduate from Jalapa University and then went to US for higher studies. And then I started my career in IT technology. But then after a few years of doing my IT work and stuff like that, I started my business with the IT consulting company. Meanwhile, I wanted to do something for the cinema industry of my own motherland, which is India. So I decided to start a OTT platform called Hipix under the banner of Jalaji Films Production Industries. And then I created and developed the platform all by myself. And then I started making different content for that. For example, the films, the feature films, web series, short films, music videos, and so on and so forth. And then I started, first I registered my company in Hollywood actually, in the state of California, and then I extended that to India, and I registered here in India as well. And then I started making contents, and I already produced and made two full-length feature films in Hollywood. One is Another Fairy Tale, another one is Reflection. Both of them are in post-production now. They will be up on my platform very soon. And right now in Calcutta, we are doing a lot of good work. So I'm here now to execute and felicitate all those projects and initiatives and things like that. So right now there are a few series that are on the floor, and there's a few feature films that I'm planning, one starting tomorrow, another one is almost wrapping up, few are almost being done. So things like that. So I'm here actually for also a talent hunt to see if any of you can fit into my projects, then that will be really great. I'm especially thankful to Pamita and the whole team for giving me a wonderful opportunity to do the judgment for Miss and Mrs. West Bengal. And I feel myself extremely honored to be here on this platform to sort of talk to a talented set of people like you. And I wish all of you good luck in your endeavors, and keep working hard because hard work has no substitute. Honesty, integrity, hard work, good ethics, they are the key elements to success. And hope all of you will be keeping all those features in mind and having the right aptitude and attitude in place. You will definitely be the winner one day. And if you have any interest in the entertainment sector to work or to get started your career in the acting field, definitely you're more than welcome to reach out to me. I will see if I can just incorporate you or can use your talents in one of my upcoming movies or web series. That would be really wonderful. And on that note, again, I would be I'm feeling extremely thankful, and my heartfelt gratitude to iGlam for giving me an opportunity to come here and talk a few words about me, myself, my company, and of course about all of you. Thank you very much.
ওকে প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও আমরা 17 ডিসেম্বর হায়াতে উই হ্যাভ জাস্ট ফাইনালাইজড উইথ 150 কন্টেস্ট উইথ মিস্টার মিস মিসেস এন্ড জুনিয়র অ্যান্ড দ্য বেস্ট পার্ট ইজ দ্যাট এবার সাবটাইটেল টাইটেলস উইনার সবারই ন্যাশনালের জন্য কোয়ালিফাই করেছে। দ্য রিজন ইজ ভেরি সিম্পল, আমরা চাইছি ম্যাক্সিমাম যাতে গিয়ে পরে ন্যাশনালি প্রেজেন্ট করতে পারে। অ্যান্ড দ্য মোটো ইজ ভেরি ক্লিয়ার, আই ওয়ান্ট দেম টু স্টিক টু ওয়ান প্লেস। এরকম না যে 4টে জায়গায় তুমি হপ করছো অ্যান্ড ইউ আর গেটিং কনফিউজড। আমরা নিজেদের আইগ্লাম ম্যাগাজিনও লঞ্চ করছি, উই আর স্টার্টেড অলরেডি, আওয়ার গ্রুমিং ইজ দেয়ার। সো আমি চাইছি যে যাতে ওরা একটা নিশ প্ল্যাটফর্ম পায়, ওরা একটু ভালোভাবে এই ফিল্ডে আগে যেতে পারে। অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, দ্য এন্ড অফ দ্য থিং মানি ম্যাটার্স, দে শুড অলসো স্টার্ট আর্নিং মানি। এরকম না যে 4 জায়গায় গিয়ে 4টে স্যাশ পরে নিল, ক্রাউন পরে নিল, হোয়াট ইজ দ্য ফিউচার? যারা অর্গানাইজ করছে তারা তো নাম পাচ্ছে, সব পাচ্ছে, তো হোয়াট ইজ দ্য পিপল দোজ হু আর পেইং? সো ওই জন্যই আইগ্লাম একটা এমন চিন্তাধারা নিয়ে প্রত্যেক বছরই আমি আসি। এবছর আই মেক শিওর কি অল মাই সাবটাইটেল উইনার্স অলসো শুড গো টু দ্য ন্যাশনাল লেভেল। So this is the vision. Thank you so much. Next year again we are coming back, and this year next year we are holding international pageant in Calcutta. I will be giving a press conference soon. Without press conference এগুলোকে announcement করাটা ঠিক না, ওটা আমি জানুয়ারি ফেব্রুয়ারির পরে I will be announcing that. What is your name? Devjani Mitra, founder and CEO with Idea. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. হ্যালো, আমি পামিতা সাদু খান। আজকে আমাদের এখানে NSHM কলেজ ক্যাম্পাস সিটি টলিগঞ্জে আছে। আমরা এখানে সেলিব্রেট করছি উইনার্সদের, ফেলিসিটেট করছি আবার উইথ দি ক্রাউনিং। এখানে উইনার্স যারা আছেন এবং সাবটাইটেল উইনার্স যারা যাচ্ছেন ডাইরেক্ট এন্ট্রি টু মিস এন্ড মিসেস ইন্ডিয়াতে। তো এখানেই দেখতে পাচ্ছেন কলেজ ক্যাম্পাসে আমরা আছি NSHM। এখানে উইনার্স যারা আছেন মিস্টার মিস অ্যান্ড মিসেস ক্যাটাগরি, খুবই খুশি ওদের দেখতে পাচ্ছেন ওরা কীভাবে কনফিডেন্টলি নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছেন দ্য ভেরিয়াস ট্রান্সফরমেশন যেটা আইগ্লামে পেয়েছে। সো আমরা খুবই খুশি আজকে ওদের পেয়ে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সবার মুখে যে হাসিটা যখন ক্রাউনটা পেয়েছে ওরা উইনার্সরা এবং সাবটাইটেল উইনার্স, খুবই ভালো লাগছে। এবং থ্যাংক ইউ টু অ্যাট এ গ্লান্স মিস্টার রাজব ডনকে টু ডু দি কাভারেজ টুডে, আমাদের পুরো বিউটিফুল একটা সেলিব্রেশন যেটা হচ্ছে টু সাপোর্ট আস। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ।